Oh, ke bawah nggak bisa. Oke, oke, oke. Sorry. Gue kira ada apa di bawah gitu, terus sama si Yuzua langsung diomelin. Oke, kita kabur. Jangan bilang monster itu muncul lagi, dan sudah kuduga. Wih, shit. Itu monster ngejar terus ya. Oh, beda lagi. Itu kayak badut. Apakah itu orang? Bentuknya sih kayak Bringer ya, masternya Bringer dulu. Tapi badut. Jangan bilang pemain badut yang dijadiin monster. Oh, ini sacrifice? Really? Akhirnya kita melawan sacrifice juga, guys. Tapi mungkin ini hanya segelintir sacrifice mungkin ya. Awas, sudah kuduga. Duh, ngilang dia. Kampret. Awas. Wow, oke. Turun kamu. Awas. Kita mundur, kita duduk. Gak mau mundur, aduh. Ternyata Alice tinggal sekarat. Oke, mumpung dia keluar. Oke, udah. Nice. Waduh. Kita ketahuan, guys. Waduh, kecapean si Manato itu. Wah, baru darah. Kenapa kamu tahu jalan itu? Kenapa kamu tahu jalan itu, Yuzua? Bisa tuh. Nggak mungkin kita ke 2F karena udah ada musuh. Kan kita harus ke saluran air. Oke. Jangan bilang Yuzua ya yang kayak gue katakan tadi, guys, mata-matanya si Forex. Maksudnya disuruh Forex gitu. Waduh, tiba-tiba ada musuh. Saudara gue tinggal segini lagi. Oke, berani jurusnya aja lah. Oke, mantap. Clear. Kemana? Mana, bro? Oh, ke sini. Terus kemana lagi? Alah. Oke, terobos. Kita nggak usah ngelawan monsternya, terobos. Oke, nice.
アキラくん、マナトを支えてあげて。Nah, どうして喋っちゃダメ。体力を温存し tunggu. Sepertinya Yuzua. まさかそうだよ。 Oke. ユズハは、っていうか子供の頃 Sudah kuduga. この研究所に住んでたんだよね。ボーセルメックスの実験体として Yang ES07 guys. 排気 Teori 量 gua の資料があった benar. でしょ。こう研究所で一生暮らすと思ってたんだけど、ある Hmm. 日知らないおじさんが私を逃がして Ah. また戻ってくるなんて思ってもみなかったけど、何年も経った今も Terus pamannya itu gimana? ユズハ、追っ手がすぐそこまで来てる。 Pantes si Yuzua terombang-ambing ke di laut 冷た ya. いからアキラくん、あなたとマナトは一緒 Dah と聞いただよ。 Kamu memandu Manato yang terluka dan melompat ke saluran air bersama. ウキータを離さないでね。二人とも踏ん張って。この地下河川は流れが Oke. 速いから。 Kami berdiri, kalian harus cepat menyusul. アリス、ユズハ、うん。よし。マナト、ほら、ウキータに捕まって。私の番、先に行ってて。 Waduh. すぐ追い。ダメよ、ユズハ。あなたは嘘をついてるのだわ。 Jangan bilang Yuzua mau, nggak tahu ya, mau menyerahkan diri atau mau menghadapi para bawaan-bawaan itu guys, biar ada waktu mereka ついてない keluar. ってば。離さない。ちゃんと説明してくれる。聞いて、アリス。私の悔しいけど、この戦いはユズハたちの負け。フェロクスは一つ残らず証拠を消しちゃうと思う。でも、だから Sudah kuduga. ユズハが Dia mau ikut ke Ferox. ですって。ユズハ、あんな男のたわごと真に受けてはダメだ。みんながこんなことに巻き込まれちゃったのはどうしてあなたの責任ということ。ユズハ、お願い、一緒に来て。アリス、まだわかんないの。あなたのパパは私のせいだ。 Gara-gara Yuzua. なんて。アリス、ごめんね。せめて償わせて。これはユズハ、ユズハ、ユズハ。これでいいんだよね。 Ah, 私には paman yang dia maksud itu bapaknya si Alice. この Oke, 辺 oke, は oke. 片付いたね。じゃあ、あの人と Paman yang disebut si Yuzua itu bapaknya si Alice. Nah, pas bapaknya si Alice sama Yuzua ini kabur pakai mobil kan dikejar sama gengnya Ferox. Kemungkinan terjadi kecelakaan gitu guys. Oke, gua tahu benang merahnya. フェロクス様。なんだ小娘。それが役立たずめ。おい小娘、私の言葉は聞いていたはずだ。言う通りにしなければお前たち。フェロクス様ならきっとそうすることは Kan katanya bapaknya si Alice kan dia mau ke lab juga sembari nyari apa itu hairpinnya Alice ya. Nah pas dia masuk ke lab, dia tahu si bapaknya Alice tahu kalau ada percobaan anak yang dilakukan sama si Ferox. Akhirnya dia ngebantu si Alice keluar. Nah pas Alice sudah keluar, si bapaknya Alice juga keluar lewat rute lain mungkin ya. Terus ketahuan sama si Ferox, makanya si bapaknya Alice dikejar pas di mobil. Nah kejadiannya di mobil itu mungkin ditabrak sama anak buahnya si Ferox, makanya sampai jatuh ke jurang mobilnya si bapaknya Alice gitu. Kemungkinan sih kayak gitu で guys. すが考えてみてください。どういう意味。証拠がなければあなたのような人の地位は揺らぎません。数人くらい処分し損なったって。何やらうまいこと取り。そもそも今日起きた。お前一人で手打ちにし。だがお前のような青臭い小娘に。落ち着いてください、フェロクス様。あなたが美人。この記号を Simbol. まだ覚 Oh えて S07 sudah kuduga. Yang gua bilang tadi. 数年前、この研究所に特別な実験体がいました。彼女は血液に特殊な抗体を持ち、あなたは彼女にこう言いましたね。
この研究所の全てを計りに乗せてもお前一人には及ばない。ですが彼女はある日突然姿を消した。なんということだ。お前は戻ってきたのだな。おい、早くさ。動かないで。誰か一歩でも動いたら私ここで今ヘロクス様思い出したのなら Negosiasi. 私以外のみんなに慈悲をくれるならあなたが失ったものを取り戻すお手伝い。つまり自ら進んで実験。はい。なんともまあ、一度は私の手から逃げ。いいえ、フェロクス様、私はただ彼らの命と自分 Yuzua の yang 自由であれば celengean dan kayak jaga peduli sama yang lain ternyata berani berkorban kayak gini ya. そう、あの日私がもらった幸運を。ゆずはちゃん頑張ったわね。今日はこの注射で話しかけるだけ無駄さ。そいつはうんともすんとも言いやしない。侵食免疫化実験の後遺症かしら。この子がそんなとこだろうな。 Nah ini backstory-nya Yuzua dijelasin guys gimana dia bisa kabur. そう、それに最近は新しい楽しみもできた。そう、この部屋床に穴が開い、ここからラッキー、今日も誰か来てる。パパ、 Oh. 文字ってこうやってできてるのね。不思議なのだ。女の子、同い年くらいかな。それじゃあ次の実験室も見てみよう。待ってパパ。かわいい。今日はすっごくラッキー。でもその日はいつもと違う。あの日は薬がいつもより多くてダクトの中で眠っちゃったから。どれくらいこれは一体なぜこんなところに子供が。 Oh, ditemukan sama bapaknya Alice. それに体中まさかポーセルメッ侵入者が実験体を連れて逃走中。全てのここの秘密をばらされたら終わりだ。おえ、おじさん、私のことはほっといて。バカなことを言うんじゃない。ここまで来れば大丈夫だ。きっと君を。水が流れてる。ああ、この下水道はラマニアンフォローは変化するが水の流れは変わらない。君を海へ連れて、流れも速いから10分あればフォローを抜けられるはずだ。おじさんは一緒に来ないの？後から行くよ。すぐ追いつく。しっかり板に捕まるんだぞ。これでいい。やるべきことをしに行こう。ここが奴らに見つからないようできるだけ遠くへ行くんだ。私は幸運にも自由になった。でも私の幸運は Air yang mengalir deras membawa kami melaju melalui sungai bawah tanah yang terbuat dari pipa dan bebatuannya. Bisa kami lakukan hanyalah berpegang erat pada papan. Waktu kecil Yuzua juga seperti daun yang jatuh di permukaan air, memulai perjalanannya dengan kebingungan. ここはフォローじゃねえみたいだ。ユズハとアリスは二人ともついてきて。私はアリス、君だけかい。ユズハはゆず。おいみんな、 Siapa? 霧の中に影が。あれは船。 Siapa yang nolong kita? 待てよ、様子がおかしい。 怪獣フェロクスの部下か。もうここまで追ってきたのか。見えてる。 Oh, すぐ前だ。 Yixuan? 待たせた。 Atau Zelda? Isolde? Ya maksudnya itu. お兄ちゃん、 Oh, Bele. 助けに。 Oke, kita diselamatkan sama Bele sama Isolde. Gua kira tadi suaranya Yixuan loh yang nyelamatin kita. Nah, jadi terjawab sudah ya kenapa bapaknya si Alice bisa meninggal, terus uji coba ES-07 anak itu kok bisa uji coba yang ES-07 itu nggak mati ya, dia berhasil kabur berkat bantuannya si bapaknya Alice. お兄ちゃん、体は温まってきた？ Oke.
兄弟子さん Tidak, terima kasih sudah baikan sekarang. Cukup, kalau minum lagi aku akan muntah. Yang atas saja lah. ありがとうリン。この国ああ、だいぶ顔色がよく、そっちで起きたことはみんなが口々に話してくれたから。 Semenjak si Wes nggak 今度は masuk ke tubuhnya Eus, dia jadi kayak gini ya guys. Selalu 宮妻フィーンドとかいうのに出くわした selalu dalam bahaya フェ gitu. ロクスは敵闘艦にも追っ手を差し向けたんだ。だが奴らが敵闘艦 Oh, に bos kuat. より先にフェロクスの陰謀に気づいたオボロス Oke, nice. たちが来て、ごめんねお兄ちゃん、急なことだったしフェロックスの部下たちと鉢合わせたくなかったから、すぐお兄ちゃんとの連絡を復旧させたかったんだけど、就労医についてからずっと HDD の接続がうまくいかなかったんだよね。イゾルデ大佐が物知りで助かったよ。みんなが地下河川で移動してるかもって。 Kolonel Isolde. イゾルデ。すまない。とはいえ私は今でも軍属なんだよ。ポーセルメックス上層部と三将官のつながりを防衛軍は Obol Squad ada Soldier 11 sama 何かしら手がかりを期待 sama si siapa itu Trigger. いいか、私たちは防衛軍の任務を追ってきて、 Tapi nanti ada 君たちが巻き込まれる危険を agen yang lain juga guys di Obol Squad yang akan muncul di 2.2 kalau nggak salah ya. Udah ada kok linknya. Ini bukan salahmu, tidak, kami sangat menghargai bantuanmu. いや、大佐の助けがあったからこそ僕たちは真相に近づく機会を得た。 Tapi ini hal yang paling penting adalah けれど今一番大事なのは柚葉な。僕たちのその通りだ。そんなことをさせてなるものか。今 hmm, 日決定的な私は鬼火と対策を練っていくとしよう。君は仲間。 Sebelum pergi, kenapa miasma di hulu sama sekali tidak berkurang setelah sekian lama? Ternyata semua karena versi itu masih hidup. Aku juga kaget. Didukung bersama, tapi tiba-tiba malah musuhan. Kayaknya hal ini nggak sederhana itu sih. Oh itu, nah ini guys. Oke, gua udah ganti mic lagi ke satunya. Yang satunya tadi udah habis ternyata baterainya. Mungkin suara gua nanti akan ada yang hilang, nanti gua edit guys. Oke, lanjut sekarang. Kemana kita? Yang bagus yang dimaksud ini. Tapi gua masih bingung sama ini karakter guys. Ini ekornya nyambung ke tubuh dia apa enggak sih? Terus ini ekor juga punya kepribadian sendiri gitu guys. Ke Monato. Wah, Trigger. Halo Trigger. Aku hanya melakukan penanganan darurat, sebaiknya kamu jangan bergerak biar lukamu tidak bertambah parah. Oke. Bisa sudah didengar oleh mereka, aku tidak bisa. Sekarang kamu masih bisa berdiri dan berbicara, boleh di belakang tekadmu sudah melampaui sebagian besar orang. Bahkan di antara para prajurit yang aku kenal jarang ada yang bisa sepertimu. Benar-benar dengarkan kata Trigger. Tapi kata-kata jangan paksakan diri tidak dengarkan kalau keluar dari mulutmu. Ya bener sih. Ya, kita udah saling kenal. Soldier juga cukup akrab dengan mereka. Meski urusan militer adalah prioritas kami, tapi jangan khawatir, kami memiliki tujuan yang sama dengan kalian. Obol Squad tidak akan tinggal diam. Obol Squad adalah pasukan elit militer. Kalau begitu aku sudah lega, oke. Monato ada apa dengan... Rasa sakitnya baru muncul setelah dia merasa lega dan tenang. Obat penghilang rasa sakit masih butuh waktu untuk bekerja. Pak Komano, sebaiknya kamu berbaring sebentar. Kamu dari membaringkan Monato di dalam rumah kosong yang disewa oleh Obol Squad di dekat sana, oke.
Ya gimana? Situasinya bahaya, kalau nggak maksakan diri ya bisa tewas kita. Pikir kalian baru bisa keluar masuk Golos sesering ini setelah beberapa waktu. Masalah itu ya. Dan semakin kuat melihat kita semakin dekat dengan tujuan kita. Rasanya sungguh bahagia dan kita harus mengandalkan kemampuanmu untuk menghadapi miasma. Masuk dulu dalam bentuk fisik sangatlah berbahaya. Kemungkinan bertemu bahaya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Wah, trigger perhatian sama kita, guys. Inilah harga yang harus dibayar untuk menemukan kebenaran. Sebagai seorang prajurit, kamu tentu mengerti. Tapi kamu kan ada di sisiku, anjay. Tapi kamu yang lebih dulu menemukanku. Gak jauh dari seperti biasa ya, si Wes. Kata-katanya sangat kamu licik juga ya. Terus di mana-mana ya. Ngegombal terus si Wes ini. Gue akan membantumu nyelamatkan, oke? Segera periksa bagaimana keadaan yang lain lagi, oke? Kita ke sini. Oh, salur 11, halo. Wow, siapa itu? Shit. Baru lagi itu shit. Lilin yang bergoyang dan hampir padam. Kamu sudah datang ya. Sekarang kamu lihatnya sudah mulai bersinar kembali. Ini rekan setimku, shit. Meski dia sedikit aneh, tapi dia adalah prajurit yang hebat dan rekan yang bisa diandalkan. Aku adalah rekan tim dari Nanas Putih Kat 1. Namaku Iblis Skuter Putih. Ada bambu kah? Di mana bambu? Dalam meja. Rasanya tidak seperti suara sistem yang terpasang. Tunggu, suara ini aku ingat. Aku pernah mendengar. Sebenarnya ternyata dia adalah Sid. Aku bukan Sid. Jangan sekali hari ini kamu berbicara di depan orang asing. Jangan bilang yang bambu-bambu kita nyelesain teka-teki itu, guys. Kalau kalian sampai di Velum Hack, terus kan nanti kita masuk ke zona holo apa ya itu? Ya, zona holo ada 3 atau 4 tingkat itu, guys. Terus kita kan akan ketemu sama bambu yang rusak, terus kita disuruh mecahin teka-tekinya itu. Masa itu? Trigger bisa seberapa dengan seseorang. Jadi aku juga penasaran seperti apa sebenarnya proksi yang kalian bicarakan. Banyak seperti orang sejenisku. What? Melasuki bambu mirip seperti kamu yang selalu berada di dalam kokpit Sid senior. Oh, ternyata dia beneran bambu yang di dalam robot itu. Orang ini malah mengobrol sendiri. Salam kenal Sid. Tidak sebenarnya benar, tapi sebenarnya juga tidak salah. Meski aku ingin sapa kamu secara langsung, tapi sebenarnya aku sudah mau beraksi. Simpan dulu hidangan utamanya untuk nanti, oke? Belakang ini hanya ada misi pengintaian dan penyusapan saja. Akhirnya bisa meregangkan badan nih. Untuk mengintai daerah ini seminggu sebelum Kolonel Isolde tiba, kami tinggal di pegunungan dekat sini. Karena kami mencurigai adanya hubungan antara petinggi personel Max dan Exaltis, jadi kami memantau pergerakan Demian, Lucro, dan Ferox secara terpisah. Sid utamanya mengawasi anak buah Ferox. Pagi tadi dia yang memergoki orang-orang itu mencoba menyerang Subian Temple. Oh, terima kasih sudah menyelamatkan senior Tinhu, Yinhu, dan Bele. Aku juga senang bertemu dengan orang dengan aroma yang serupa. Lain kali aku akan pertimbangkan membiarkanmu naik ke pundak kami, oke? Cepat dan mampu membawa beban yang cukup berat. Pasti akan sangat berguna untuk operasi selanjutnya, oke? Sekarang ada mecha, guys, ada Gundam. Apakah itu akan playable nanti si Sid? Oh ya, Yuzua ini. Alice. Kamu baik-baik saja, kamu sudah pegang jepitan rambut itu cukup lama. 大丈夫かい? 私は大丈夫。頭の中には Si Alice belum bilang ke yang lain ya. 父の死因は交通事故なんかじゃなく Kamu jadi teringat hanya menyakitkan kejahatan Ferox tidak bisa dimaafkan. まさかこんな形で
また君の辛い記憶をえぐそうね。けれど、 Hmm. 今私の心、父はきっと悪を見て見ぬふりできなかったのだと思う。 Hmm. だってアキラ、ユズハは私を水に突き落とした後、でも私は嫌なのだわ。彼女を助けたのが父だとして、こんな償いをしなければならない人間がいるとすれば、それはフェロクスに他ならない。 Bentar, kita harus membuat orang-orang jadi. Sorry guys, tadi ada telepon. Lanjut. Bentar, kita harus pastikan kamu mengenakan jepitan rambut itu kepadanya. その息だ。なんだかアリス、少し変わったんじゃないか。そうと決まればグズグズしてられないの。 Oke. Jangan bilang kita mau ke dalam mulu lagi guys. Kok nggak bisa pencet Isolde ini? Nah. 全員揃ったようだな。それではこれより鬼火隊長、現在の Tuh. 諸君、手短に言うぞ。オボルス正体の現有戦力は飢餓の戦力差を埋めるに Itu ekornya si Magus bisa ngomong. 一つ目は私たちが防衛軍であるということ。二つ目は皆さんご存知の通り、防衛軍とトップスの関係は非 Oh 常に sorry 緊迫 guys. しています。 Yang Margus yang ekornya si Orpi ya. Si Orpi yang cewek rambut oranye merah ini. 大きな混乱をきたすことは Yang Magus yang buntutnya Orpi. つまりあなた方の身元を隠す方法、あれ、はい。ただ目下一番厄介なもの、そうな Ya itu yang itu memang salah usia, artinya kita tidak bisa gunakan rute lama lagi. 以前のルートはもう使えなくなった。あの宮妻フィンドから逃れるために研究所の近くにあった裂け目を使った。仕方ない判断だったとは思うよ。フェアリーと調べてみたけど、フォローに連鎖的な構造変化が起き、移動にかかる時間を何とかしないと。他にフォローへ入れる手段はない。あるにはあるよ。それもこっからかなり近いところに。つまりちょうどポーセルメックス、これは確かに厄介だな。安全調査の影響でフォローへ向かうロープウェイは運行を厳しく制限。 Dekat tinggi dari Puskesmas Max itu sebenarnya aku baru saja teringat seseorang. Jangan bilang Demian. 待ってくれ。僕に一人心当たりは。アキラ、まさか。 Dia kan nggak memihak siapapun si Demian ini. 彼はポーセルメックスの共同 CEO、そして僕たちは今フェロックスの方を打倒しようとしているわけで。ダミアンさんから。お兄ちゃん冴えてる。あのダミアンさんがとにかくなら、それにあの人が間に入ってくれてる限りはオボルス正体に。 General Colonel。 どうだろう。異論はない。現時点でそれ。じゃあ今すぐダミアンさんに電話して。鬼火、準備を始めるよう他の隊員にも。 Itu gimana ekornya bisa ada di Orpi ya? Dan kamu juga mau ketemu di tempat yang tidak ada orang, ya? Kamu seharusnya juga tahu untuk permainan seperti ini kamu juga harus punya sesuatu yang berharga. Yang bawah guys. Aku akan beli tiket undian ini, nice. Oke. Kita ke Isolda lagi. Isolde. Gua salah-salah mulu nyebut nama nih cewek. Oke. Setelah mengunjungi kalian tiba di sekitar titik pertemuan. Wow, ini mobilnya si Wes. Tapi kita nggak bisa lewat jalan situ ya. Di sini Demian. Halo Demian. Kenapa ini tempat ini bertemu? Dan angin dingin di sini bisa mendinginkan kepalaku. Tak bisa melihat pemandangan film baik dan hulu dari kejauhan. Pemandangan seperti ini cukup membantu untuk mengurangi kebosanan saat menunggu. Oke. Kita jelaskan ke Demian ya.
私の見間違いでなければ雲岳山の方々のみならず認めましょう、アキラ先生。確かにこれはサプライズ。 Orang penting semua ya soalnya. なるほどなるほど。弊社のフェロクスは長年にわたって参照会とつながっており、フォローの中にアキラ先生、今おっしゃったことが何を意味する？ Itu berarti kita punya musuh yang sama. Itu berarti ada kesempatan emas di depanmu. ああ、僕聞いてくれ。フェロクスのやっていることはもう僕たちと協力してこの陰謀を阻止してくれたら、英飛地区がこれ以上の危険にさらされることはなくなるし。否定はしませんよ。フェロクス氏がいなくなれば、ですがこのタイミングで彼が逮捕されれば、英飛地区は安全調査なんかより短期的にはフォーセルメックスの評判に影響するだろう。それに長期的な視点で見ればフォーセルメックスの誠意と覚悟を。ええ、その理屈はもちろん理解しております。ですがメリットばかりを強調し、私が先ほど申し上げたのはあくまで成功した場合に予想されるトラブル。どうやらもうあまり時間がないようではあり、そうなれば私だはっきりと申し上げます。 Gua baca secara cepat ya guys. 私と皆様の中です。 Oke. おや、タイムフィールドさん。ダミアンさん、タイムフィールド家が侵食緩和剤に関する特許を保有していることはご存知でしょう？作戦に協力していただけるなら。待つんだアリス。今。ええ、英飛地区にはたくさんホロー内作業員がいる。毎年それだけじゃない。この特許があれば侵食症状に関する他の分野の研究も促進される。だからダミアンさん。いやはや、あのタイムフィールド家のご令嬢がこうもまっすぐに私ということはタイムフィールド家の跡取りたるお方が文字通り一世一代の。 Oke, nice. ええ。 Kalau tidak kita jalan-jalan begini di sekitar stasiun kereta gantung, bener juga. Itu alasan aku perlu bersiap-siap dulu. Pertama-tama temukan semua orang yang berkeliaran dan mengintai di sekitar sini, lalu pikirkan alasan yang cukup masuk akal untuk membuat mereka menjauh. Dan karena kita harus mengurusi kereta gantung, waktu tengah malam kita perlu sogok pihak kereta gantung. Oke. Kita ke value make lagi. Ini udah selesai belum ya? Kayaknya sih mendekati akhir kayaknya. Kamu akan melakukan sendiri? 防衛軍の存在を隠し通す必要があるんですよ。ただし、あらかじめはっきりと言っておきます。 Oke. Sudah lebih dari cukup, oke. 構わない。それで救出。第一陣はお兄ちゃんとアリス。それで師匠がここに着いたら、私がプロ騎士としてフォローについてくな。Oke, nice. ちょうど今。なるほど。イーシェン先生が加勢してくださる。私たちがフェロクスを連れて出てくるという構図。ほう。イゾルデ女子は悪い。Ya, kamu istirahat dulu aja, Manato. 安心して、マナト。皆さん、準備ができたのなら。Oke.